कहिले कपिल आज्ञा सिंधु तटे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र राज साधु जने अछि तो ही अनेक आश्चर्य आज्ञा जेते आश्चर्य श्रीक्षेत्र रे जेतिकी आश्चर्य कोठी अछि कोठी नाही जानिमान नहीं सेतिर गोटी आश्चर्य कथा आज कहूची हो गोटी आश्चर्यर कथा आज्ञा आमे माने समस्ते दियों को पूजा करूछंती हो आज्ञा देवी मान को पूजा करूछंती हां कपिल रे आज्ञा दियों को पूजा करिबा पई हेले हो आम धर्मानुसारे हो आम पंथानुसारे हां आम परंपरा अनुसारे ए आमे कोन करंती कौन आज्ञा प्रार्थना करंती हां मंत्र पढ़ंती हां भजन करंती हां अर्चन करंती हां आम देवता हां किंतु किंतु भंज कइले कौन जगन्नाथ जने आश्चर्य दियो हां ताको प्रार्थना करिबा दरकार नै ना भजन करिबा दरकार नै ना मंत्रर आवश्यकता नाही ना जदि भक्त हां भावरे दीपद गाली देला अच्छा ये गाली रे परा जगन्नाथ संतुष्ट होई जिवे गाली रे जगन्नाथ संतुष्ट भक्त गाली देले भगवान हसंती भक्त गाली देले भगवान हसंती जगन्नाथ एमिति आश्चर्य दिए आर्यावर्त भारत वर्ष भितरे एमिति दियो नाहंती भक्त जाकू गाली दिए प्रभु असोती किंतु श्रीक्षेत्र रे नीलकंदर रे बड़ देउल रे भाई भौणी को सहित बसिथिबा रत्न सिंहासन रे महाप्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुर भक्त ठु गाली सुनिने हसंती भक्त जदि गाली देव केवल जणे दियो को गाली देव सी होचंती मो जगन्नाथ आउ कहि नहंती ज्ञानी माने भक्त ठु गाली सुनिले हसंती प्रभु हसंती प्रभु आज्ञा गाली दिए तो जगन्नाथ गाली खाइबे गाली दब तो भक्त गाली दब गाली खाइबा लोक जगन्नाथ गाली देबा लोक भक्त भक्त जेते गाली दो भगवान केबे दुख करिवेनी अच्छा कपिल आज्ञा जदि यह सत्य हां केबे कोन किए गाली देइथिला ना किए गाली देइथिला प्रभु हाँ। रो 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 आउ तो बेलो नाही तो काम शेष जेते बेले जहा दरकार ना तू एटी धरिकी बसतु भाबुतु मु केते बेले कोन गोटा कहि देबी ए पुओ तम गां दंड नाच मुहरे बुझिलु कपिल नहीं सारे पाला गाइलु एते वर्ष हेलानी तथापि तू टिके साधारण ज्ञान रहिलानी तू भाबुछु कोन तम गां संकीर्तन धरिकी झुंजी झांज कुबुजी धरिकी बाड़ी बाड़ी का पळेबु रास्ता ऊपर ये पूरा पाला पारिले हेला न पारिले अधा बाटरे पडिकिरी ढोकिरी मला हां हां हैं हां को भक्त गाली जाइथिला जणे भक्तर गोटाए पद आसो जणे भक्तर गोटिए पद आज गाइबी ओडिया साहित्य कवि घर जो 147 निर्वाचन मंडली आज्ञा ओडिशा रे हां सेतु गोटिए निर्वाचन मंडली आपण को कटक जिल्लार महांगा निर्वाचन मंडली आज्ञा ओडिया रे सब ओडिशा रे सब बेले ना रही हां से निर्वाचन मंडली रे गोटिए गाँ अछि गां गाँ रो नाटा होछि कोटपदा आज्ञा से गाँ नाटा कोटपदा हां कोटपदा गाँ रे हां ब्राह्मण परिवार रे हां गोटिए पुओ जन्म हिथिला अच्छा से पुओ हाँ। दिन ओडिशा माटरे एमिति नाम रखिला नाम रखिला हे सारा ओडिशा रे ताकू कवि रे गोटा कवि एमिति स्वतंत्र कवि दिया गला आज्ञा आज्ञा नाटा हला गण कवि उपाधि हला गण कवि हां से किए ब्राह्मण घरर पुओ वैष्णव पाणी पानी गण कवि वैष्णव पाणी जगन्नाथ को गाली देना हंती बाबा केमिति गाली देले देखिबा अरे ये तो आश्चर्य कथा ना छाड़ो माड़ो खिया बुद्धि हे ये बड़ो देउले बड़ो ये गोसाई छाड़ो माड़ो खिया बुद्धि हे बड़ो देउले बड़ा गोसाई तारो बड़ा किया बुद्धि है हे बड़ा देउले बड़ा गोसाई तारो बड़ा किया बुद्धि है आगे माइला माड़ो से होइला जे माइला मारो थे होइला बड़ा आगे माइला माड़ो से होइला बड़ो जे माइला मारो थे होइला बड़ा माड़ो हे लोटा पाई तारो बड़ा किया बुद्धि है हे बड़ा देउले गणकवि वैष्णव पाणी कहले गाली देले जगन्नाथ को बोले छाड़ो माड़ो खिया बुद्धि हे बड़ो देउले बड़ो गोसाई हां हे ठाकुरे ठाकुरे आपण जगत रे बड़ो ठाकुर हां हां
কিন্তু ହଁ যে মাইলা মাড সে হইলা বড় ଏ আপন জনে মাড়খিয়া ঠাকুর ଠାକୁର গণকবি বৈষ্ণব পাণী কহিলে কলে জগন্নাথ হচ্ছন্তি মাডুয়া ঠাকুর ମାଟୁଆ ଯିଏ ମାଡ ମାରିଛି ତାକୁ ହିଁ ବଡ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଖାଲି କପିଳ କଣ ସେତିକି ରେ ଆଉ ସାରେ ଶୁଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ମାଡ ଖିଆ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କଣ କଲେ ଇରେ ବଂଶ ବୁଡାଇଲେ ଘର ବୁଡାଇଲେ ହଁ ହଁ ସେ ତ ଘର ବୁଡା ନାମ ହେଲେ ଧୀର ବଂଶକୁ ବୁଡାଇ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଡା ହୋଇ ଗଲେ ଧୀର ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବଂଶ ବୁଡା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଘର ବୁଡା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମାଡ ଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଡେଇଛନ୍ତି ଘର ବୁଡେଇଛନ୍ତି ମାଡ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାୟକ କାହିଁ ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାୟକ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋର ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଭାସ୍କର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି କିରେ ବାବା ଆଉ ଅମରେଶ୍ୱର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାରା ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ଗାୟକ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ସାହାରା ଆମର ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୟ କୁମାର ଓଝା ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ମୋଠୁ ଟିକେ ସଫା ବଢିଆ ପାଲା ବଢିଆ ଗାଇବେ ଭଲ ନାଚିବେ ଭଲ ବୁଝେଇବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ କପିଳ ବାବୁ ଆଉ ବୁଢା ବଞ୍ଚିବନି ମୁଁ କହିଲି କାଣ ହେଇଛି ବୁଢାର ନା ଆଉ ସେ ବିଜୟ ସାରଙ୍କର ଆୟୁ ବାୟୁ ଗତା ଗତା ସବୁ ବନ୍ଦ ମୁଁ କହିଲି ବୁଢା ମରିଯିବ କି ଆଉ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପରେ ବ୍ୟାଗ ସାଇକେଲ ସେଠି ରଖି ରୋଡରେ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଲି ହେଲା ତ ମୋ ସାଇଡ ଛିଡା ହେଇଛି ପରା କିରେ ତ ମୋ ସାଇଡ ଛିଡା ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଓଝା ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ ବାପା ଗାୟକ ଉଜ୍ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ ଆରେ କପିଳ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ବିଜୟ ଓଝା ଯଦି କାଲି ମରିଯିବ ତା ପିଲା ଛୁଆ କୋଉଠି ଭିକ ମାଗିବେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କଣ ଚାରିଟା ବୁଲିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବା 3 ଲକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି କହିଲେ କଥା କହିଲି ନିନ୍ଦା କଲେ କଣ ନିନ୍ଦା କଲି ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା ମାନେ ବଂଶ ବୁଡେଇଲେ ଘର ବୁଡେଇଲେ ମାଡ ଖାଇଲେ ଇଏ କଣ ପାଲା ସବୁ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଡା ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଘର ବୁଡା ନୁହନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମାଡଖିଆ ନୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ 4 ରାତିର ପାଲା ପୁଅ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଥିଲା ଆଉ ସେ କହିବ ଶେଷ ବେଳକୁ ମଉସା ଡାକିଦେବ ଶେଷ ଦିନ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଡା ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ନୁହନ୍ତି ନା ଦିବାକର ଦାସ ଲେଖିଲେ ପୁଅ ହଁ। ବୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେ ଷୋଳ କଳା କହୁ କଳା କଳାକୁ ଷୋଳ କଳା କରି ମୋଟେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳ କଳା ତହୁ କଳାଏ ନନ୍ଦ ବଳା କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ଆଣି ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅବତାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 କଳାରୁ ହଁ। ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ନେଇ ହଁ। ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅବତାରୀ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାୟକ କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଗାୟକ ଭୁବନରୁ ଗାୟକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଲୁମ ମୁଁ କହୁଛି ये जो गायक आनी गायकर पुराण ज्ञान किसी ना बुझे अरे तू तो ढोलिया कौन जान बोला ढोलिया हाँ हेलो विशेष घोषणा सम्मानीय गायक महोदय आज पालार साहित्य चर्चा मुग्ध हो नरसिंहपुर पाला कमिटी 100 भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती एवं संगे संगे एक घोषणा अच्छी आसंता 7 तारीख रु 10 तारीख पर्यंत गायक श्रीजुक्त कैलाश चंद्र पाणी सहित गायक श्रीजुक्त लंबोदर बेहेरा नरसिंहपुर ठारे
ପାଲା ପରିବେଷଣର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନରସିଂହପୁରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଘୁଙ୍ଗୁର ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 15-17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ସନାତନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଣୀ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ତନ୍ନିମିତ ଆନନ୍ଦ ଆର ହରି। ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧେୟ ଗାୟକ ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏହି ମାଟିର ଆଉ ଜଣେ ସୁନାମଧେୟ ଗାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ 1 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କ ଗାଇବାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଣୀ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଜି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତିକି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଲତାର ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପାଲା ଜଗତକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସିନଥାଏ। ଲତାର ଗ୍ରାମରେ ମୋ ଧ୍ରୁବ ଭାଇନାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଥାଏ। ସିଏ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ 2 ଜାଗାରେ 2 ଥାକ ପାଲା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ତ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛି। ଇଏ 2 ମହାନ ପ୍ରତିଭା ଖାଲି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଲା ଜଗତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ତାହା କହିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବି। ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏ 2 ମହାପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍। ଓ बसंसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि तथा शरीराणि विहाय जिह्ना नम्यानि सञ्जाति नवानि भगवान कृष्ण चंद्र ए उभय महान आत्मा को निज चरण तले स्थान दिंतु तांको आत्मा को सदबुद्धि कामना करंतु। बोल तन्निमित आनंद एक बार हरि कपिल रे कथा थिला पुओ जगन क्षमा करिवे सुरेंद्र सामंतराय देह सुस्थ रही भगवान जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा निरामय जीवन दान करंतु।
सकल रोगरु तांको मुक्ति दान करंतु बोल तन्निमितान एक बार हरि बोल कपिल आज्ञा जगन्नाथ दे 16 कोला तहु कोलाय नंद बोला जगन्नाथ होचंती 16 कोला विशिष्ट दियो आज्ञा तांकोठु गोटिए कोला कोणी जगन्नाथ ए कृष्ण होइचंती अवतार आज्ञा से कथा मु मानिबे माने मानिबे ना आज्ञा कोनु कोन को आपण कहिले जगन्नाथंकटु गोटिए कोला नेकि कृष्ण अवतार कले हां किंतु मो कहिया कथा द्वापर जुगे प्रभु कृष्ण जन्म ग्रहण कले देह त्याग मध्य कले जेतले देह त्याग करिसंती प्रभु सेतले 8 जण आज्ञा कांधेकी नै कथा कोन फेणा ना कथा को सीधा सीधा को कृष्ण को शरीर पोड़ी दिया गला हां सारे सब एरिया पोड़ीला किंतु नाभि मंडल पोड़ीला नै हां जो 8 जण नै थिले विरक्त होई से नाभि मंडल जो मांस देबो पकई देले समुद्र को से समुद्र रे भासी भासी गला आउ सारे बांकी महल 3 किलोमीटर रह तो कहिबा कथा सीधा हां कृष्णंकर देहावशेष जते बेले भसई दिया गला हां बांकी मुहाण रे दारू हे गिर लागिला सेई दुरु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन महाप्रभु सृष्टि हेले आपण तो जानि जंती रह। आज्ञा किंतु ता पूर्वरु जगन्नाथ नथिले ना ता पूर्वरु नथिले नाइ सर सुन रे पुओ कहले ता पूर्वरु जगन्नाथ थिले बोली ओडिया साहित्य ओडिया कवि भक्त कवि दीन कृष्ण दास हो हो रसकल्ल रे उठाए पदर लिखि देई नाहंती राग चोखी चोखी पुओ आज्ञा छंद पद दिए हो हो हिरे कौन पकुळ भारी कहिले कौन पकुल भारी हेउ धरणी सुंदरी विकल होई ब्रह्मा को आगे कहिला जो दिन आज्ञा सारा पृथ्वी हां हाहाकार खेली गला सारा जगत भितरे हां दुख भरा समय आसी पहुंची गला से दिन हां धरणी राणी जाई पहुंची गले ब्रह्मा को पाखरे आज्ञा हाथ जोड़ी कहले हे ब्रह्मदेव हां कंस बोली गोटा राक्षस जन्म होईची हां जार प्रताप जा प्रकोप को मुआ सही पारु नाही ना आपण दया करी मते उद्धार करंतु ब्रह्मा कहले मु तो किछि करि पारिबिनी ना जनक पाखु को जीवा पई पड़िबो पड़िबो गले मध्य ब्रह्मा हां कपिल काहा पाखु गले कि रे का बाबू कहिले जगन्नाथंकु अवनी व्यथा ब्रह्मा जाई जगन्नाथक पाखरे पहुंची गले ए पुओ आज्ञा जो जगन्नाथक पाखरे ब्रह्मा पहुंचिले सेई जगन्नाथ जे चोला कोला तोहु कोला ए राधा बड़ा तहु कोला ए राधा बड़ा तहु कोला ए राधा बड़ा दीपाकर दास कहले सेई जगन्नाथ होचंती 16 कोला विशिष्ट दियो आज्ञा ताकर गोटिए कोला को आनी हां द्वापर जुगरे कृष्ण हेले अवतारी आज्ञा कपिल ये गला ओडिया साहित्य कथा हां आ संस्कृत साहित्य भीतर को चलो जो दिन धरणी राणी जाई ब्रह्मा को पाखरे आकुल निवेदन कला हां सुनिबा परे हां हसिले जगन्नाथ काई काई कहले अच्छा धरणी राणी हां
যদি তমুক আচ্ছা ব্রহ্মদেব তমুক যদি ধরণী রানী আসি অনুরোধ ন করিথান্তা তুমি কোন মো পাখকু আসিথান্ত না না নাই প্রভু মু কাই আপনাଙ୍କ পাখকু আসিথাନ୍ତି না তুমি ন আসিଥିଲେ সুদা মু মর্ত্যକୁ যাইথাନ୍ତି আচ্ছা তুমি যদি ন আসিথান্ত তথাপি মু মর্ত্যକୁ যাইথাନ୍ତି কাহিকি বলে কাহিকি প্রভু না মু কাহিকি জগতକୁ যাଏ ভোগ খাইয়া পাই হেতরিকা আউ কাহিকি জগতକୁ ভগবান প্রত্যেক যুগরে কাহিকি আসନ୍ତି কাহিকি শুনিবু আজ্ঞা ভাগবতকার জগন্নাথ দাস লিখিলে পরমশাস্ত্র ভাগবতের লেখা হেলা কোন কইলে কোন কলে ভগত হিতে তোর তনু ও তোরা তনু ভগত হিতে তোরা তনু ও তোরা তনু এনু ভগত কথা মানো কথা ভাগবত কইলে ভগত হিতে তোর তনু এনু ভগত কথা মান আজ্ঞা ভক্তর হিত পাই ভগবান তু ସବୁବେଳେ পরা জগতକୁ যাও ব্রহ্মাଙ୍କୁ ডাকিলে জগন্নাথ কইলে হয়ে ব্রহ্মদেব মু কাহিকি তুমি ন আসিଥିଲେ ମଧ୍ୟ যাইথাନ୍ତି শুনিব মু কথা ଦେଇছি ମୋ ভক্তଙ୍କୁ আচ্ছা কথা ଦେଇছি মর্ত্যକୁ ଯିବା ପାଇଁ সে ভক্ত কিয়ে শুনিব ইয়ে সে ভক্ত ଥିଲେ ত্রেতয়া যুগর ভক্ত ত্রেতয়া যুগর মুনি ঋষি মানে যেତେବେଳେ নারী বেশ হইকিরি রামଙ୍କ পছরে গোড়াউଥିଲେ আজ্ঞা আজ্ঞা এ রাম হাত যোড়িকিরি মুনি ঋষি ମାନଙ୍କୁ অনুরোধ କରି কইলেনি কোন কহিলে কোন কপিলরে আজ্ঞা কবি সম্রাট ভঞ্জ ভঞ্জ বৈদেহী বিলাসরে গোটাଏ পদ লেখি দেই নাহাନ୍ତି ମାନସ কোন কহিলে রাম কহুଛନ୍ତି মুনি ঋষি ମାନଙ୍କୁ কলে এ যুগরে তুমি মতে পাইবনি না কোউ যুগরে পাইব কোউ যুগ ইরে বল্লভী তুম্ভে ইয়ে বল্লভী তুম্ভে হইব দ্বাপরে বাজা পরে আহা বল্লভী তুমে হো বাজা পরে বাজা পরে আরে ব্রজে রহিবু বেকছ ডরে বেকছ ডরে আরে ব্রজে রহিবু বেকছ ডরে বেকছ ডরে ও বৃন্দাবনে হই তোরা তো কেড়ি তেরা তো কেড়ি আরে বৃন্দাবনে হই তোরা তো কেড়ি তেরা তো কেড়ি আরে বল্লভী এ দেহে ये कामोथी रे कामोथी अरे बधावी ये देहे ये कामोथी ও মহিমু গোপী নাথ নামক नाथ नामको अरे महिमो गोपी नाथ नामको नाथ नामको বলে উতঙ্গব বলে তাঙ্কু ভঞ্জ কহিলে সেদিন রাম হাত যোড়িকি মুনি ঋষি মানুষ কহিলে কলে এ জন্মরে তুমি মতে পাইবনি না বল্লভী তুম্ভে হইব দ্বাপরে হ্যাঁ দ্বাপর যুগরে তুমি সব হব জনে জনে গোপালুনি আজ্ঞা আউ ব্রজে রহিবু আম্ভে কংসডরে হ্যাঁ ব্রজপুরে কংসডরে আমি থিবু থিবু সেইটি হ্যাঁ তম আমার মিলন হব হব বৃন্দাবনের হইব রাস কেলি বল্লভী এ দেহে একা মৈথিলি বৃন্দাবনের সেইটি মিলন হব কহিলে ব্রহ্মদেব হ্যাঁ মু ত্রেতয়া যুগরে কথা দেইছি আজ্ঞা তেণু মতে ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ কোন কলে কোন? যাহাকু দিবাকর দাস কইলে হ্যাঁ যে জগন্নাথ যে 16 কলা তহু কলায় নন্দ বহা আজ্ঞা তাকু ব্যাস লেখিলে হ্যাঁ বলে সচাপিকে সৌ হরির ভুদুব একং কৃষ্ণ পরঙ্গ চৈব শুক্ল চৌচাপিকে সৌ নিবেশিতাং যদুনাং কুলে স্ত্রী ঔ দেবকী রোহিণী চ তয়োরে কপল দেব ববুস সৌ সত্য দেবস্য কেশঃ কৃষ্ণ দ্বিতীয়
ମୂଳତଃ ଯହ ସମ୍ଭବତଃ କୃଷ୍ଣ ଭଗତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ଦେହରୁ ଦୁଇଟି କେଶକୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶ। ହଁ ସେ ଦୁଇଟି କେଶକୁ ବାପା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି? କୋଉଠି? ବ୍ୟାସ କହିଲେ ହଁ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶ ହଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ଗର୍ଭରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶରୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଳରାମ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶରୁ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଅତଏବ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଚୋଳ କଳା କହୁ କଳାଏ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ କୃଷ୍ଣ, ହଁ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଂଶ ବୁଡେଇ ନାହାନ୍ତି, ଉଡେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଡେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ। ଜାଣି ଶୁଣି ପରା ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ବଂଶ ବୁଡାଇଲେ